Thank you very much. My thanks to the organizers. It's an honor to be with you again this year, and thanks to Satko and Azra for welcoming me to Kozarac, my family and friends. Hvala vam mnogo, hvala organizatoru, velika je čast biti ovdje ponovo na ovom mjestu sa vama. Hvala Satku i Azri što su ugostili mene, moju porodicu i moje prijatelje u Kozaracu. Survivors of the documented war crimes committed in Omarska and other camps, as well in surrounding villages, have a right to ask why there was no conviction for genocide for those war crimes, and to ask why their human right to install memorials has been so severely restricted. It's profoundly important that the international community recognize the genocidal dimensions of these crimes and support the right to truth and to memorialization in Prijedoru. Preživjeli dokumentovanih ratnih zločina koji su počinjeni u Omarskoj i drugim logorima, kao i u okolnim selima, imaju pravo pitati zašto nije bilo presude za genocid, za te ratne zločine i zašto njihovo ljudsko pravo na postavljanje spomen obilježja toliko ozbiljno i ograničeno. Od izuzetne je važnosti da međunarodna zajednica prepozna genocidne dimenzije tih zločina i podrži ljudsko pravo na istinu i memorializaciju u Prijedoru. In the conviction of Duško Tadić, the trial chamber found that Tadić was guided by the goal of achieving the so-called Greater Serbia, which was intended to be an ethnically homogeneous territory. The ICTY found that the camps were part of a Greater Serbia plan to expel non-Serbs. U presudu Dušku Tadiću, Haški tribunal je utvrdio da je Tadić bio vođen ciljem postizanja takozvanje Velike Srbije. Haški tribunal, odnosno Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, je također utvrdio da su logori u Prijedoru bili dio plana Velike Srbije s ciljem protjerivanja nesrpskog stanovništva. Hence, the ICTY had already recognized this eliminationist pattern directed against Bosniaks and other non-Serbs in 1997. And in the Karadzic case, there was a joint criminal enterprise found with a common plan to permanently remove non-Serbs from Bosnian Serb claimed territory. So the ICTY chamber found again the plan to achieve ethnic homogeneity through the commission of war crimes. Stoga je Haški tribunal već 1997. prepoznao ovaj eliminacijski obrazac ponašanja usmjeren protiv Bošnjaka i drugog nesrpskog stanovništva. A u slučaju Karadzić utvrdio je da je postojao udruženi zločinački poduhvat sa zajedničkim planom, citiram, trajnog uklanjanja nesrpskog stanovništva sa teritorije koju su zauzeli bosanski Srbi. Drugim riječima, Haški tribunal je ponovo utvrdio postojanje plana za postizanje etničke homogenosti kroz činjenje ratnih zločina. But the ICTY failed in the Karadzic case to find for genocidal intent. Well, what else could have been the intent for such a systematic plan to expel or permanently remove members of a group? Okay, so, dakle, Haški tribunal je propustio da utvrdi u slučaju Karadzića da je postojao sistematski plan za etničko očišćenje sa dimenzijom genocidnog ponašanja. A šta je sistematsko uklanjanje ljudi određene na grupe sa jednog područja nego genocid? The ICTY appeals chamber failed to recognize the very pattern of genocidal behavior that it had revealed itself through its own proceedings over the course of 20 years, from Tadić to Karadzic. They failed to recognize the truth, and they failed to honor the memory of the victims. Žalbeno vijeće Haškog tribunala također nije uspjelo prepoznati sam obrazac genocidnog ponašanja koji je otkrilo u vlastitim procesima, od Tadića do Karadzića.
U ovom slučaju oni nisu uspjeli prepoznati istinu i odati počast sjećanju na žrtve. The leadership of Republika Srpska has continued to pursue their eliminationist goal by discouraging refugee return through psychological intimidation, including the glorification of war criminals and prevention or discouragement of memorials for the victims. Raphael Lemkin referred to such tactics as a second phase of genocide. It's time for the international community to recognize the grievous crimes committed in Prijedoru as having been part of eliminationist or genocidal pattern. Vodstvo Republike Srpske nastavio je slijediti svoj eliminacijski cilj obeshrabrivanjem i onemogućivanjem povratka izbjeglica kroz psihološko zastrašivanje, uključujući glorifikaciju ratnih zločina, te sprječavanjem ili odvraćanjem od postavljanja spomen obilježja svim žrtvama. Raphael Lemkin je takvu taktiku nazvao drugom fazom genocida. Vrijeme je da međunarodna zajednica prepozna teške zločine počinjene u Prijedoru kao dio eliminacijskog ili genocidnog obrasca. So to conclude, the denial of genocide and the glorification of war criminals must be condemned and prosecuted. Survivors in Prijedoru have the right to install memorials. The White House at Omarska should become, according to the wishes of the survivors and according to previous agreements, a memorial museum designed to educate future generations in order to prevent a repetition of the crimes. It's only by supporting the right to memorialization that future generations can be educated so as to prevent a repetition of the crimes and ensure a peaceful future. So it is time for the international community to take appropriate action to support the rights of survivors and honor the memory of the victims. I na kraju, negiranje genocida i glorifikacija ratnih zločinaca moraju biti osuđeni i procesuirani. Preživjeli u Prijedoru moraju imati pravo postavljanja spomen obilježja. Bijela kuća u Omarskoj trebala bi, prema željama preživjelim, kao i prema prethodnim sporazumima, postati spomen muzej zamišljen da obrazuje buduće generacije kako bi se spriječilo ponavljanje zločina. Samo podržavanjem prava na memorializaciju buduće generacije mogu biti obrazovane kako bi se spriječilo ponavljanje zločina i kako bi se osigurala mirna budućnost. Vrijeme je da međunarodna zajednica poduzme odgovarajuće mjere za podršku s pravima preživjelih i uspostavuje sjećanje na sve žrtve. So thank you very much for your patience, for your courage, above all, and also my thanks to our translator Aida for translating my speech.